U letnjem periodu limunada je omiljeno piće. Osvežava, obezbeđuje vitamine, snaži imunitet, a ne goji. Ja iscedim veću količinu limuna, a dobijeni limunov sok zamrznem u kalupu za kocke leda. Tako da su ledene kockice od limunovog soka uvijek spremne za upotrebu. Nakon što se iscedi sok, preostala je veća količina kora od limuna. Ljudi ih obično bacaju u smeće. I ja sam ih bacao. Ali pre nekog vremena sam otkrio optimalan način kako iskoristiti ovaj materijal. Da li ste znali da kiseline koje su prisutne u kori limuna mogu biti veoma korisne za čišćenje? Isto kao i sok od limuna, i sveža kora limuna se može koristiti za čišćenje mrlja, ali i za dezinfikovanje različitih površina kao i uklanjanje neprijatnih mirisa. Sok od limuna ću svakako rađe da popijem, ali imajući sve ovo u vidu, kora od limuna definitivno nije za bacanje. Kako transformisati koru limuna u upotrebljivo sredstvo za čišćenje? Kore limuna treba složiti u teglu. Mogu da se iseckaju, ali i ne moraju. Zatim se preko toga sipa sirće do vrha. Zašto sirće? Pa sirće je isto prirodno sredstvo, a osim toga i sirće veoma dobro čisti i dezinfikuje. Kombinacija sastojaka iz kore limuna i sirćeta će biti brutalno efikasna za uklanjanje nečistoća. Nakon 2 nedelje procedite sadržaj iz tegle i sipajte tečnost u prskalicu. Dobili ste potpuno prirodno i univerzalno sredstvo za čišćenje različitih površina. Neke od njih će dobiti sjaj kao kada su bile nove. Na ovaj način možemo, ako ne izbeći, a onda svakako smanjiti upotrebu agresivnih kupovnih sredstava za čišćenje, koja mogu biti štetna za zdravlje i okolinu. Da li vi bacate koru od limuna ili koristite za neku namenu, napišite nam u komentarima. Kora limuna se može upotrebiti i u baštovanstvu. Možemo je baciti na kompostnu gomilu da se razgrađuje. Zatim može da se suši i dodaje biljkama koje vole kiselije zemljište. Kora limuna može delovati repelentno na neke insekte. Polovina kore limuna se može koristiti kao starter posuda za klijanje semena i rast malih biljaka, isto kao što se koristi ljuska jajeta. Ali to nije sve što se tiče kore od limuna. Kora od limuna ima lekovita svojstva. Rezultati naučnih studija sugerišu da sastojci prisutni u kori limuna imaju protivupalna, antivirusna i antimikrobna svojstva. Stoga nema sumnje da može pružiti određene zdravstvene prednosti. Sastojci Salvestrol K40 i limonen iz limunove kore posjeduju antikancerogena svojstva. Kora limuna sadrži antioksidanse, vitamine i minerale. Prisutni antioksidansi imaju tendenciju da u znatnoj meri detoksikuju kožu. Tako da je kora limuna korisna protiv bora, akni, pigmentacije i tamnih fleka na koži.
Stavlja se na laktove kao prirodni kozmetički tretman. Uklanja mrtve ćelije kože, a podstiče formiranje novih. Ulje iz kore limuna se koristi u aromaterapiji zbog svog učinka na podizanje raspoloženja. I zaista, miris kore limuna može pomoći u smanjenju stresa, popravljanju raspoloženja i za podizanje koncentracije. Kora limuna sadrži esencijalna ulja koja joj daju takav prijatan miris. Zbog te arome i ukusa kora limuna se koristi i u kulinarstvu za poboljšanje ukusa, jela i pića. Važno je napomenuti da je kora limuna u ishrani korisna samo ako je organski uzgojen limun i dobro oprana kora, kako bi se uklonili pesticidi i druge štetne materije. Također preporučuje se umereno korišćenje kore limuna jer može biti gorka i nadražujuća za neke ljude. Ipak, nikakvi posebni neželjeni efekti nisu zabeleženi. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.